В 1843 год в писательской и человеческой судьбе Тургенева оказался роковым. Это был год начала его литературного успеха, год знакомства с Белинским и одновременно встреча писателя с центральным светилом его жизни, молодой 22-летней певицей Полиной Виардо Гарсия, выступавшей осенью в Петербурге в составе итальянской оперы. Говорили, что родом она испанка и дочь и ученица из знаменитого на всю Европу тенора Гарсия, выходца из цыганского квартала Севильи. Имя свое Полина получила по крестной матери, княжны Парасковьи Андреевны Голицыной. Русские связи начались для нее с колыбели. Но в Петербург она явилась незнакомкой, и ее выхода ждали только с любопытством. Никто не знал, что России она будет обязана своей славой и своим успехом, что Россию она назовет вторым отечеством, испытывая к ней вечную признательность. Rosina entre. Elle est de petite taille, les traits de son visage sont plutôt grossiers. Ses yeux sont grands et son regard est profond et perçant. Elle porte un costume espagnol bigarré et a sur la tête une haute crête andalouse qui est un peu de travers. « Manche !» répéta mon voisin de derrière. En effet, pensai-je. Soudain, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des notes magnifiques, veloutées, retentirent. Il semblait que personne n'en ait jamais entendu de pareil. La salle comme parcourue d'une étincelle électrique. Au cours de la première minute, régna un silence de mort, une sorte de stupéfaction béate. Mais se taire et écouter jusqu'à la fin, non, cela était au-delà de leur force. De violents « bravo, bravo » interrompaient en permanence la chanteuse, étouffaient sa voix. Agir avec retenue, comme il faut le faire dans un théâtre, était impossible. Personne ne pouvait se contenir. Cette immense masse de personnes ne pouvait plus contenir son transport. Ils étaient à l'affût de chaque son, de chaque souffle de cette sorcière, en possession si brusquement et si complètement de tous les sentiments, toutes les pensées et l'imagination, des jeunes et des vieux, des musiciens et des profanes.
Слышу я, звенит синица средь желтеющих ветвей. Здравствуй, маленькая птица, вестница осенних дней. Хоть грозит он нам ненастьем, хоть зимы он нам пророк, дышит благодатным счастьем твой веселый голосок. Дышит благодатным счастьем твой веселый голосок. В песенке твоей приветной слух пленен уже лишь мой, лишь природа безответной равнодушной игрой, или беспечно распевает, и в тебе охота жить, та, что людям помогает смерти жизнь переносить, та, что людям помогает смерти жизнь переносить. Mardi 1er novembre 1850, Saint-Pétersbourg. Puissions-nous passer ensemble le prochain anniversaire de ce jour et puisse notre amitié être restée la même dans 7 ans. Je suis allé aujourd'hui voir la maison où, il y a 7 ans, j'ai eu le bonheur de vous parler. Cette maison se situe sur Nevsky Prospect, en face du théâtre Alexandrinsky. Votre appartement était juste à l'angle, vous souvenez-vous? De toute ma vie, je n'ai aucun souvenir plus cher que ce que j'ai passé auprès de vous. Je suis heureux de ressentir après 7 ans ce même sentiment profond, véritable et immuable envers vous. Cette conscience a un effet bénéfique et pénétrant sur moi comme un rayon lumineux de soleil. Je suis apparemment destiné au bonheur si je mérite que les lueurs de votre vie éclairent la mienne. Tant que je vivrai, je n'aurai de cesse d'essayer d'être digne de ce bonheur. J'ai commencé à respecter ce que je suis depuis que je porte en moi ce trésor. Vous savez que je vous dis la vérité pour autant que ce mot puisse être vraiment humain. J'espère que la lecture de ce livre vous plaira. Et maintenant, permettez-moi de tomber à vos pieds. В одном из своих многочисленных писем к ней Тургенев как бы, между прочим, признался: «А вы будьте вполне уверены, что в тот день, когда я перестану нежно и глубоко любить вас, я перестану и существовать». Побудь со мною, здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою уста и очи, чело. Я поцелуями покрою уста и очи и чело. Побудь со мной. Après la mort de Tourguenieff en 1883, Pauline Viardot récupéra les archives d'Ivan Tourguenieff et autorisait toutes ses lettres et les notes s'y rapportant. Побудь со мною, я так давно тебя люблю. J'ai vécu pendant 40 ans avec l'élu de mon cœur, mais des 13 ans peut-être, mais avec personne d'autre, dit la chanteuse à la fin de sa vie. И обожгу, и
томлю. Тебя я лаской огневою. Si les Russes estiment le nom de Tourgueniev, alors je peux dire avec la fierté que l'associer avec le nom de Pauline Viardot ne l'a montré aucunement. Не уходи, побудь со мною. Пылает страсть в моей груди, восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи, восторг любви нас ждет с тобою.